Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Sebetulnya kalau muljaki para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sebetulnya kalau muljaki Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Umar Al-Haddad, bentak lepacukan Dek Sayyidil Al-Habib Yusuf Al-Khirid, bentak lepacukan kepada Ustaz Nur Khalis, mudah-mudahan beliau ejagah ben Allah Ta'ala kabulaki hajat-hajat ben Allah Ta'ala, ben muka-muka paringna kasapereun untuk mendidik kita semua bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentak lepacukan dek sahibul hajah yang mengadakan acara ini, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah dan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentak lepacukan dek ke jamaah sateja, muka-muka paringna kesempatan sateja nah berdepak ke Makkah Madinah, bisa berziarah ke makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Pon baratritan saya muljaki ben Allah taala, asyukar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Segak dimah Allah telah menakdirkan dan kaulah serang ajunan setuju apol kumpul malam semangkin untuk bersolawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka nikah menjadi sebabah dan kaulah serang ajunan setuju paki iolog ben Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bada selopot ki buru Pak Tenggi si paling genteng tak iolog ben gula. Muka-muka Pak Tinggi abi ni boleh deki. Seboran Pak Tinggi tak kok keding binin pak tak buka labeng marin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ban muka-muka anak potoh dan kaulah sareng ajunan setuja berjati anak sesaleh ben salehah ben Allah taala. Amin amin ya rabbal. Kak dinto baratretan pernah sahabat Kak Disa atanya dak ke Rasulullah. Sahabat ni keadaannya ke Rasulullah, ya Rasulullah dek remacara nah dan kau legak dintoh mak lebisa andi anak sesaleh ben salehah, mak lebisa anak kak dintoh jadi orang alim, jadi ulama, jadi orang sekerat tu dak Allah Taala. Maka jawab ben Rasulullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathatil hisal. Sepertama kak dintoh hubbu nabiikum, sekedua hubbu ahli baiti, sekedelok wa qiraatul Quran. Mun telok riyah ya malaki biban insyaallah anan ban riyah ban Allah taala berjati orang sealim sesoleh ben saleh. Getih sepertama kak dintoh anak nikah dedek mulai ki keni ajarin cinta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, hubbu nabiikum. Mulai ki keni mulai ki kanak kak disa, mulai ki bayi ki merah kak disa sering aki anak kak dintoh pangidingaki asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai bekraja seguni bacain sirah-sirah daripada kisah-kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah kak dintoh anak mulai ki keni belajarin sirah kenal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, anak nikah tak jauh pasti jadi orang sealim. Meskipun anak ring tani anan pasirak boy tidak memandang kastamun telok perkara gak dinto jaga, insyaallah berjati orang alim berjati orang seselamat dunia akhirat. Sekedua pacinta dek ke keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, dek para kiai, para habaib ajarin cinta mulai ki gini perkenal dek para alim ulama, dek para habaib. Nah, nikah sampungan juga ateh untuk mendapatkan cinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Seketelok para tretan mulai kini ajarin anak kak dintoh ben pengedingaki anak kak dintoh bacaan kalamullah, bacaan Al-Quran kak dintoh.
mun nangis kak disa baca Al-Quran atau bersolawat malen apa atena kak dintoh salang raja ban Allah Ta'ala apa bersih tak andi sifat iri dengki ke orang tak andi sifat ingin mencelakakan orang lain nega jadi orang yang sebagus pejetiban Allah Ta'ala orang sekak dima aten kak dintoh bersih tidak ada keinginan untuk mencelakakan orang lain tak berereh ke orang lain. Ti anak jadi anak sebagus, anak sealim, anak sesaleh ben saleh. Allahumma salli ala Muhammad. Mun kak dinto ibu kadang lain. Mun anan ki kene kak dinto pas elaguin. Nyu melanyu elaguin ke mana ke mana. Di mana di mana. Ada salang tua mande manung kuanan banyak sapa. Mu temula anan lah ajing gunjingan biring bini. Kiu-kiu eko. Abid kalau tak ngedinga kiu-kiu eko. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mun telok perkara kak dinto etar pagi ke anak insyaallah anak kak dinto ben Allah Taala bejit orang syalim. Nah dan kaulah sareng ajunan setuju hadir malam semakin nikah mencari barokah dan mencari syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Agula mesenah telok perkara nikah didik aki anak nikah insyaallah jadi orang syalim. Jadi orang sekarang tidak Allah Ta'ala ben ajunan setuju kotuh bu ibu nikah di amalan sopaja empian nikah di sangu baki di sangu napa di sangu menghadap dak Allah Ta'ala lebat napa sangu nonton kau lah sareng ajunan setuju cukup dua perkara jaga pejengah ben pabenyak salawat dak habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gula ben ajunan setuju seumpama ben Allah Ta'ala paringi kesompekan paringi rezeki seseret paringi abek nikah sakit baratritan maka hendaklah abek nikah memperbanyak salawat ke Rasulullah karena napa rahmat Allah turun kasih sayang Allah turun magfiran Allah nikah turun pangapuran Allah turun baratritan bejen abek nikah rezeki sempit alakoh tabe acuelen gak dintoh tak pajuh maka benyakin baca salawat ngala aing baca salawat semalam suntuk kak disa baca salawat pas napa nyaman percikan aing gak dintoh kecualen otabah kekelakuan gak dintoh insyaallah lantaran gak dintoh permudah ben Allah Ta'ala segala urusan gak dintoh rezeki bejana sukuni tambah barokah ben Allah Ta'ala Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kak dintoh mun abek nikah sering mun as-salawat ke Rasulullah sering bermunajat ke Allah as-salawat ke Rasulullah nikah maka ben Allah kak dintoh semua yang kita butuhkan yang kita inginkan kak dintoh para tretan kabulaki ben Allah Ta'ala meskipun abid atau belekas pasti kabulaki ben Allah Ta'ala gulan di amalan nikah mun orang macam nikah insyaallah ben Allah Ta'ala nikah na penyamanah matenah dalam keadaan husnul khatimah satu aja hajat kabulaki ben Allah Ta'ala satu aja keluarga na jadi keluarga sesakinah wa mawaddah warahmah. Jadi setiap mari pejeng sepuh kak disa maca solawat 11 kali nikah solawat bebas. Pas akhir kak disa maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 11 kali. Nikah amalaki ajunan setuju sampai akhir hayat insyaallah semuanya ben Allah Ta'ala cukupin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kak dinto baratiritan kuncina surga. Orang mun maca nikah pada na andi kuncina surga. Pada nak di bungkoh bedela bengagak disa ampian aku kunci nebon tak kira bosang ajunan sedaja untuk lepuh ke dalam surga Allah Ta'ala nikah pada situ kisah luar biasa jadi lambak nikah pada orang aja minyak para atritan aja minyak nikah mun neng Kalimantan kak disa bensin kak disa yulok minyak neng Kalimantan nikah gula ngeding aki cerita beda ulama Kalimantan gak desa senyerita aki nikah jadi sejual minyak nikah baratretan aculun kolak nah mulai dari kolakan gak desa santak mulai nikah lakon nah ngening
napanya mana kaslekasan nyak benyaan boleh santak sampai tabrakan bade si tongki ay toron orang ni kebon sakaratul maut para mati bon suruh nyebut ban kiai nah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayo pak nyebut ya. Ketika nyebut para cerita nyebut apa nyak gua pas enggak kami nyan bah suruh nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saya sebut nyak gua minyak disebut bah tak apa Allah ini ketergantung kebiasaan abah itunya wan abah itunya gak dintoh sebenarnya saya kelakuh maca solawat atikir tak Allah Ta'ala maka maten gak bisa permudah lesan gak dintoh mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah muka-muka satu jenah ketika akhir hayatnya gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ben muka-muka eba polong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal Kak Dintoh luar biasa abek nikah selalu mengejar daripada barakan Rasulullah selalu mengejar daripada cintana Allah subhanahu wa ta'ala Kak Dintoh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Kak Dintoh peratritan bisa menjadi orang semulia orang semulia Kak Dintoh karena apa? Karena bentuk cinta nada ke Rasulullah bahkan menjadi 10 mubasyirina bil jannah 10 orang Kak Dintoh sekak dimah jamin surga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemodal cinta na Sayyidina Abu Bakar. Ni kagula pada sitong kisah sahabat saya sangat cinta kepada Rasulullah. Jadi lambak nikah pada sahabat nyamanah Abdullah bin Zaid. Sahabat Abdullah bin Zaid nikah para tretan cinta ke Rasulullah Kak Disa tidak bisa kita terapkan kepada diri kita. Artinya apa? Luar biasa bahkan cinta sahabat Abdullah bin Zaid nikah cinta ke Rasulullah melebihi cinta ke Aban Tibi. Artinya Rasulullah yang selalu didahulukan. Nikah sahabat Abdullah bin Zaid pernah ngeding beri kabar ben para sahabat selain Rasulullah Kak Dintoh telah meninggal dunia. Maka sahabat Abdullah bin Zaid nikah gemetar nangis sejenglang-jengah sampai buruh dari Madinah tedung neng bebena gunung nikah malam aku pol ben Rasulullah kelakuna ngeding Rasulullah Kak Dintoh setu para cerita sahabat Abdullah bin Zaid nangis sebenarnya tuanah saya kepentah ke Allah Ta'ala Abdullah bin Zaid ni kenapa ya Allah ya Rabb Allahumma ahzib basari hatta la aghra ila ahadin ba'da Muhammad. Ya Allah pabuta akimata ten kaulah tak terong analia orang boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nikah luar biasa cintanya sahabat Abdullah bin Zaid. Gula pun ya Allah tak butuh tak ngabesakin orang lain karena abdina ampun maring ngabesakin manusia paling mulia manusia paling cintain ban ajunan. Allahumma ahzib basari hatta la aghra ila hadin ba'da Muhammad. Benar ya Allah butakan mata saya tidak ingin melihat siapapun kecuali Nabi Yuna Muhammad. Jadi kabul doa Nabi Allah Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Zaid ni sampai kendari ke bungkonah ben sahabat selain tanya aki ya Abdullah bin Zaid engkau ini tidak ada riwayat sakit berendah tak andi penyakit mak bisa buta. Nangis Abdullah bin Zaid lalu tersenyum. Lalu beliau mengatakan alhamdulillah ariyah pentana engkau sebenarnya ke Allah Ta'ala. Apa? Iya karena engkau tak terong ngalih wajah siapapun untuk terakhir kalinya kecuali wajahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka apa? Sahabat Abdullah bin Zaid Kak Dintoh para tretan jamin ben iyam be ela bengesor ke ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini modal cinta luar biasa ke Rasulullah maka abe nikah ben Allah Ta'ala yang kes polong ben orang golongan secinta nah luar biasa ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Muka-muka saja paringna selamat. Amin Allahumma salawat ki
Iku ruah. Kok ngeding nang TikTok ruah. Kue endi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alamat ana salih iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat kandihin lisane alus ngendikane kaping do mulya aken ing wong tuane alamat ana salih iku papat mukmin anut ing syariat kanthi lisane anut ngendikane kang pindho mulya ke ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syafi wad'ali anfan yadi radal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang satulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur muga gawe amal anut ing ilmuni dadi tanggung jawab ora kawulane kaping papat kawan anut ing ilmuni dadi tanggung jawab ora kawulane ya Rasulullah sampaikan semuanya salamun alaihi ya rafi'a syafi wal daraji adfat yaji رد العالمين يا أهيل الجود والكرم iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi cucu Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jojo muga-muga kita bisa ngalami dunya akhirat ora wani bali muga-muga kita bisa ngalami dunya akhirat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syafi والدرجي عرفت يجي رأت العالمين يا أهيل الجود والكرم Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, gak dintoh apun bunga ki tak ketondu pon ki buru gulengan alik bade singanga bolana mangga ni baca selawat
Allahumma salli ala Muhammad. Pantun. Pantun ala yu col kapi yu. Berde sitong yang matun lamba adalah. Ngaan gula. Mun salah sok gigir ke dek. Serkeseran obi manis. Jang lajangan daun nangkah. Cakep. Kerpekeran sambil nangis. Jang bajangan sekutika. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada lah lupai kalau boleh lah. Seberapa seguni penyaan bu ibu ada lupai. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kak Dinto dan kaulah seorang ajunan setuju para atretan nikah harus bersemak dek ke kuru-kuru sampungan ateh malai kuat mun orang nikah tero ocak dek kurunah maka pemul jaudin ban Allah Ta'ala. Nikah gula ndik sitong kisah nikah orang Madura kiai Madura senyerita aki luar biasa. Nikah menceritakan barokanah murid setaadim ben saper dak ke kurunah. Jadi nikah cerita lebur beratretan. Jadi lambek nikah beda orang nikah nyaman Suliman. Oneng Suliman. Siapa nyaman Suliman? Sebuah orang nah takut beda nyaman Suliman marena. Wah, tinelman ngincam nyaman gede man. Buat kisah nyata nih keng Suliman nih kan. Jadi Suliman Kak Dinto sangat takdim ke kurunah. Luar biasa Suliman Kak Dinto. Benar Kak bisa alatin kurunah. Luar biasa. Jadi Suliman nikah cerita natro kering bini. Nyaman reng bini nih kenyaman Fatimah. Fatimah nih keratin tak laju. Lat obun pirang janda pirang. Obun pirang Fatimah nih keluar biasa tek kiratin ngak bida dari bawah. Suliman nih ke orang celang. Koros. Dei na coduk para teritan. Ongguan. Fatimah Kak Dinto ampun janda 5 bulan. Andi ibu janda juga nyaman Subaidah. Tapi Subaidah ni ke janda 5 tahun pun. Kerok pun jan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Suliman ni ke mator ke guru nah. Kak Dinto kiai abdina tero kering bini. Tero ke siapa man? Kan guru. Tero ke Fatimah Kak Disa. Boh. Mata agak cekak man jan. Cekak ngaji Fatimah cek ratin. Kalang kok tibira peman ampun kiai jan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi luar biasa Kak Dinto Suliman ni kan. Akhirat tore kiai abdina nat amal amalan. Ya bengko ibrina. Paringi ben kiai nah amalan Kak Disa. Ya reman buat cuman senapa are kiai. Setahun aku keh mau cek abit keh jan. Agar burung setero gula ni gagah jan. Air amalaki laman. Mau cek abit ang yaman sa ban cek jubar man jan. Mun ganteng sa are kening man jan. Mun katon ko re sa are gun le. Allahumma salli ala Muhammad. Itu beri amalan suruh baca setahun. Dari sekian cinta Suliman Kak Dinto. Baca ongku beratritan. Iya malaki. Ben pesan nak urun Kak Dinto. Sambil tar kentar man. Setiap laku ben lebet nembung gua ucap salam. Male Fatimah roh terus ke ben. Aki kiai. Ya malaki. Suruh ya malaki Kak Dinto amalan pukul 12 malam. Cek Suliman Kak Disa. Makin payah cek. Karena apa? Mun medem Suliman ni ngebos Fatimah. Ngebos lagi ngak nikah si peteng nikah bu ibu ni ngak Fatimah saja. Ongguan. Seengguan je ratin gepir ya. Mangkene ke bini kepi. Jangan jerpak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ya malaki ongku benar. Ya malaki bi Suliman. Kulaku assalamualaikum. Kulaku dingin Suliman kan itu. Suliman ni ke pun laku angku jas. Kui kecamatan. Benar pun nyimpang adan gon siapa nyaman Fatimah. Benar ni ke Suliman. Tak lopot. Antar pun laku. Pokoknya enggak bisa antar pun.
Sampai nih ke sikat cerita setahun. Abeli kiai. Kiai ampun setahun. Ongguan man. Engki kiai. Ya malaki istiqomah. Engki kiai. Ilah beun hari Kemis. Pas kol 6 tak oleh lebih harus berdekon Fatimah. Kabela beun saya terus. Insyaallah mujarrab lah. Akhirah yesma ye Suliman ni kebon. Ongguan. Kelampion sebaling mapan. Kacamataan Pak Suprada indri gak disak pun napa ngak matahari pun. Cek jelas ah. Ori Suliman decan Fatimah. Akhir gol 6 gak disak. Suliman nikah ngulok salam pun depak kon Fatimah. Assalamualaikum. Pas saya keluar pasera. Saya keluar nih ke Subaidah. Ibu Fatimah. Bah empian man. Engki gak dintebu. Bededek Fatimah. Boh. Ada lah man. Entar ke pasar. Engki tak pun apa. Ndik kepentingan yantos. Yantos pun Suliman tak kergol belu. Tak lem teng dateng Fatimah nih. Akhirah Suliman nih ke mator ke ibu. Bu, gula asli nih nikah. Cek terronah mulai tahun beri nih ke Fatimah. Dia remap tinamun lamar Fatimah kadin to. Mutemu Subaidah nih ke nangis para hadirin. Suliman nih kan yang dalam atin ke teku lah kok. Cek coba nongku pula tangmu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Anapa? Tanya Aki Suliman, anapa bu mak nangis ajunan? Bahman, soong kun reman, engkau terogi keban manjan Subaidah. Allahumma salli ala Muhammad. Ambian penari pun lekung ngolok salam gak desa, gula terpikat ke ajunan manjan. Luar biasa nih kak. Akhirnya, mak tepak ke Subaidah seteru gojan Suliman. Engki anu bu tak nyaman seembun Fatimah rembek nah benreng tua kada aja. Engki man sebit abit yang tu saja. Ni ke Suliman tak mulai kebunggun nah. Ngamu kekian ke. Beri amalan apa pun bimbian ke. Ada apa man? Ibu semangken ke. Ibu-ibu dan man. Subaidah ke bini Fatimah ke jan. Mak lopot ke jan. Balu man jan. Istihoro kada man jan. Suruh istihoro. Kenapa ke? Setahun boleh ke jan. Banjak lah man 10 hari man jan. Akhirnya istihoro 10 hari. 10 hari nih kebun istihoro. Akhirnya tarkan kiai apa? Astare pun ke. Dek dah man. Engke pun ke Subaidah ke jan. Anak tak ngening ibu kita ngening ke pada rumah ke jan. Kada gula amalan setahun ke jan. Akhirnya ongguan man. Ia mangkat bengkok lah. Mangkat perhatian. Akhirnya rencana kak desa elamar Ben Suliman Subaidah ni ke malik pun lastare. Korang ni ke 10 hari. Nyewa taro pun mada cocon ni ke pun kena rantai kepi. Orang 10 hari. Subaidah nikah ntar ke pasar. Eta berak becak pas mati. Abang ngeding nikah. Kapan nak ngeding ke Suliman? Innalillah can Sulaiman kadin. Akhirnya teriatan Subaidah ni ngucap mun riah acara sampai gagal engkau reto dus pengeluaran lebihnya akhir dak demah Fatimah beki Suliman. Bah ngucap Pak Suliman, alhamdulillah Subaidah mati je. Oleh Fatimah setia golek je. Tikel entar ke nginding tak kira jalan rangka Suliman ni ke enten kita salah tu ajunan ke. Mantap the best ke. Apa manjan. Subaidah gila mati ke bubus innalillah dak ada manjan. Tak pun apa ke alhamdulillah. Mo dak iman manjan. Engki se Fatimah beki gula bah kejan. Kok luar biasa. Nikah likali guna guru nikah. Mun iuji ben guru gak bisa. Meskipun dia dan baik insyaallah bu dia berbunga ben Allah taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhir singkat cerita bagah bin Suliman gak dinto. Nyimpang kon adan kiai numpak supra pahmatan dan cerkeceran ke kiai. Berem gejan ku. La kurang acerungku Suliman. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun Suliman hadrarin je tak kira insyaallah aja. Ya je gun dengar ini tahan dak ban. Kita mulai maran det.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon orang nikah mun ocak ke gurunah pertama kak dinto baratretan haji tu Allah ke bulaki. Engak Suliman ni ke pon. Eba pae gade akhirah eba bunga ben Allah taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa sih kebentak boleh ibu dah. Mat konten sare pantun dun. Kau di pantun janda ya. Talun. Entelun yo. Siapa ni suara kerja uru keburu. Solawatan mari entelun. Apa? Tempengan nikah dero. Yalah, solawatan belah. Pantun libur kada. Pantun lemari col kepi dia nak. Malay tak sumpek. Dari mana kada gaden? Malay anu ya. Iya mati mancing, siapa mati mancing deh? Gonja tak mati mancing je. Tempengan nikah lebih bagus dubula buta tanya telaan tiga asan timbal laena aing mata ngabestika tak kuat menebantan rasa bakti amanceng sallallahu Nabi Muhammad bulan sepanteng orang sepateng kare harap senang lokan sedatang aing mata pengremban dan mesti keadang senang tak kuat bulu menteng rasa mati amanceng malo rasa hati bule sana gerte narapa bunga hati tapi masake hati malo rasa hati bule sana gerte narapa bunga hati tapi masake hati tempengan nikah sateja tangan telah anting balaena aing mata bangrang oh mesti kanan senang tak kuat guna mantap rasa mati amanceng malo rasa hati bulan sana gerte narapa bunga hati tapi masake hati malo rasa hati bulan sana gerte narapa bunga hati tapi masake hati Allahumma sholli ala Muhammad. Mun lagu nga ada kapi tangar. Oti solawatan. Ada ngoncur kapi nguronyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon nikah seterakhir para tritan. Nikah beda 4 cincin malaikat bagi orang si asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi cincin 4 malaikat kak dintoh. Sepertama malaikat Jibril nikah acencih dak Rasulullah. Ya Rasulullah, pasira orang semau solawat dak ajunan 10 kali sebelum tidur, maka paki neng jembatan Siratul Mustaqim orang nikah ben beten kaulah
ia tengah yang kaah makle nyebrang jembatan Siratul Mustaqim nikah secepat kilat yang menyambar. Perlu dijelaskan jembatan Siratul Mustaqim gak dinto paratretan beni engak jembatan sebiasanah dan kaulah serang ajunan seteji yabus. Mun ruah rajah jembatan Suramadu lebar kelu jong. Mun Siratul Mustaqim nikah padana satu helai rambut. Di napa nyaman ketok bejetih 7 bagian pakai ini boleh tajamah lebih tajam daripada pedang. Mun orang gak ditomekol tu tak kira selamat. Tapi orang nikah janji ibn malaikat semau solawat 10 kali sebelum tidur, maka dia akan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Artinya sentak sarah. Sekedua janjina malaikat Mikail. Pasera orang saya solawat dak ke ajunannya Rasulullah 10 kali. Asolawat pun malam sebelum tidur, maka kelak akan aku minumkan telaga Al-Kautsar sehingga orang itu ketika menemuimu dalam keadaan tidak kehausan selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Seketelok gak dintoh malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pasera orang di antara umat ajunan sesolawat dak ke ajunan, sebetul-betul cinta dak ke ajunan, maka abdinah minta dak ke Allah Ta'ala, asujud dak ke Allah Ta'ala, selama tu sana orang nikah semacam solawat dak ke ajunan tak yampuni, abdinah tidak akan berdiri, tidak akan mengangkat kepala. Artinya malaikat nikah terus sujud ke Allah Ta'ala sampai tusan ajunan setuju sepora setuju kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Terakhir malaikat Israel, malaikat maut pencabut nyawa. Pasera orang ya Rasulullah nikah janji nak kaulah ke ajunan ya Rasulullah. Pasera orang ya Rasulullah dari kalangan umat ajunan senantiasa mau salawat nang atena bercinta daga ajunan. Maka ketika orang ini meninggal dunia akan aku cabut ruhnya seperti mana aku mencabut ruhnya para nabi dan para rasul. Artinya gempang perhatian, tak merasakan sakit insya Allah dan kaulah serang ajunan setuju pagi nikah paringi gempang ketika sakaratul maut ban muka-muka polong ban kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon segak dinto sebisa abdinah maturaki dak kajunan setuju orang lebihnya hanya seporah sejarah jenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katon bu gue gula pon pakak gitu. Selamat beda kopi lanang di buru nyanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al-mu'minuna la yamutu bal yantakilu ila darin wa darin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid serta muallimul Quran, para hujjat, hadirin jam'ah salawat Darul Muttaqin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Juga sebatan kaula amul jaki sahibul hajah Bapak Abdul Rahim, sebatan kaula amul jaki seteja pemukul hadrah Darul Muttaqin, juga semulja
Al-Habib Yusuf Al-Khirid, Al-Habib Reza si ampun bubar kada, juga sahibul wilayah Bapak Tenggi, Bapak Agu, sehadir di tengah-tengah kita setiap ada solawatan. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama ngereng areng sareng ngamuji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima jam 11 samangken tepak malam Ahad ajunan sareng abdina takdir sareng Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majlis solawat dalam rangka haul almarhum almarhumah leluhur sedari Bapak Abdurrahim sekeluarga. Semoga acara kadinto selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu ngereng tetap ya torakide kajungjungan kita, idola kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samuka sateja si akompol malam samangken, juga sateja ahli kubur, utamaipun sahibul hajah ben ahli kubur sahibul hajah, sami-sami ngaule kilian syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salawat rahimakumullah. Ojeng Bu. Alhamdulillah berarti sehat panjenengan. Semoga ibu-ibu paring nasihat sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak keluarga yang harus diperjuangkan. Masih banyak anak-anak yang harus dibesarkan. Dan masih banyak suami-suami yang harus apa Bu? Yang harus ditinggalkan Bu Ki. Yang harus dijaga. Bu masih tak pate konik pon. Sinyal korang Bu Ki. Bila engkau bahagia, tepuk tangan dulu. Ya, meniberi nyangar-nyang bahasa kopak. Aku pun bahagia bila engkau merana, aku pun merana. Khair, khair. Oh jamaah, ayo. Oh jamaah, oh jamaah Darul Muttaqin, abni bikahumi dil curahumi, empian muncutai tuli entar kawisi. Kasih aplaus buat Khairi. Oh jamaah, oh jamaah, oh jamaah Darul Muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, cengar Bu. Oba tempo nampun cengar. Saya tak kelar tempo nguncur. Ya Allah. On. Senyak benyak nyanyi hol mungkin urusan pate Bu. Oning kapatem pian Bu. Mungkin keluarga almarhum almarhumah keluarga dari Bapak Abdurrahim Pak Tepan bedeneng alam barzah. Napa barzah Bu? Barzah ma bainad dunya wal akhirah. Al hadis bainad dunya wal akhirah. Perbatasan antara dunia dan akhirat.
tanapa tan ibu ke akhirat ki perbatasan mau nempian enten segi tujuan kan ase empian itunya berarti lemper tujuan seenggak lemper lebih tujuan empian ki karo ki din dunya karwah lah mun pon almarhum ka into tepak bedeh neng al hadis bainad dunya wal akhirah ada di perbatasan antara dunia dan akhirat ngatengah nih kapun buki bade sing nguca alam kubur napa alam kubur al qabru awalu manzil min manazilil akhirah adalah pertamanya tempat dari tempat-tempat akhirat. Dadi mangke nikah bedeneng alam penantian sedaja ahli kubur bu. Secan ngucap masuk swarga. Bidki bu si masuk swarga. Secan masuk neraka. Bidki si masuk neraka bu. Keng mun pon ahli kubur ka into mate nangiba iman ban Islam maka akan esono aki kasetong kepunan sekadi kepunan ni ketembus ke swarga amin Allahumma amin tabali kesemate na bu iman ban Islam masih cecer tas lencek bu pas mati ngiba kafir kadin tau akan evasuaki kasetong cureng sekama cureng akan tembus ka intuh kanaraka naudzubillah summah naudzubillah samangken tuan rumah kadin to bu ya cabi Allah orang sesoleh karena abek teh ka orang sepo bu gula yakin dimin orang sepon apa Abdurrahim kadin toh tukang sorteh, tukang ngingain, tukang ngeholen saing kena mangken holen bi napoton selanjutnya gula yakin panjenengan muntero hol napon tahun salah subung umur samangken empian pa open ka orang sepon nah maka secara otomatis putra-putrin ajunan langsung norok buntek bagus birru abaakum tabirrukum abnaakum pasera orang si agabai bagus de kareng sepoduaan maka secara otomatis meskipun tak esoro norok bunte anaan norok bagus tabalik ke anak mun pun tak pate open de kareng sepoduaan meskipun elanglang anak pakun tak open kareng sepoduaan nikah seko cakican bahasa makin hukum karma berlaku ongkun hadis birru abaakum tabirrukum abnaakum tengate bu setiap kelakuan kebagusan panjenengan akan masuk ke orang sepona setiap kelakuan juban ajunan akan masuk dek ahli kubur berdesetong kisah yang diceritakan oleh Imam Sa'duddin daerah Baghdad berdesetong anak etina mate etina wafat bireng sepoduaan pas sobung si Arabet anak nih kabu samkena tanorok ke pergaulan tak pati bener artena rosak lako ben arena mabu lako ben arena agonjeng orang binian lako ben arena ngibebinian kabungkona suatu ketika tepan paya begadang mabuk mangrib mabuk nyidde pas bu nyidde nikah pasmannya mana asaren de tengin mempeh bi ibu bi bapak sipun subung umur kade pas atuat si bapak bi ibu dan ibu cong sampai abi leben si ambuah nyiksa pak bimbuna cong sampai abi leben si ambuah nyiksa se ngarosa ka pak benembun cong sampai bila beun si ambuah ngancoraki pak benembun apa bu maajunan ngucak nganika di ketika beun cong nginum perkara-perkara si haram bu mabuun engko cong yenomin bi malaikat nana yang mendidih yenom begitu yenom masuk cek pana kasatabu tembus kariburi nak tak kerja di ketika beun cong
adung kuntung bi orang bini sebeni mahromah maka tang cetak ya cek bi paci tembus ke tootna di ketika beun ngodin lampun tang roma si kendengi beun pasoen reng bini nak maka tang kuburan bi panruah himpit tanah saing kena ngakoroto to lang apa benembun na ancor beng keping nak sampai bila ben si nyiksa ring tuana pas tak kerja ternyata tak kerja si anak di kajogo isa jogo mak pas bedeh munyinah solawat nikah itu roh bunte bede sitong majlis si kadim ketua majlis nikah Habib Abdul Qadir As-Segab masuk ke dalam nikah sampai norok solawat julus norok solawat qiyam sambil nangis teritan pon begitulah stareh neng tak tuli peleman pas ikan taren bi Habib nak anak ngude beun mak nak anak baru masih beni masyarakat dina ben masih beni tetangga dina ben engki boreng dimma ben saporana Habib ten gula pemuda si mursal kalakona ten gula tidak sengaja rasana ten gula nyiksa orang sepo si bodo kuburan si pun mati kada gitu Habib apalah kon ben pemabuk ngibe binian terus ngibe kabinian loncolonan kadu bibir kabang sabareng kada emak kada bin terus dan gula ki ngibe binian karoma sampai dung tatedung kadito pas ring sepoten gula lebet cerita ngakin lo oh ban gila norok selawat julus engki norok selawat qiyam engki wis aman mulailah can Habib Abdul Qadir As-Segab pon peleman begitu peleman napa kacompok nerosa kita edung ngeteritan beni abirit nong ngepole sendiri begitu tedung hadir pole apa bimbu nikah dalam mimpi gelak kadin toh menakutkan semakin mimpi yang indah pas ngocak nak kasoon kok kabeun nak engkian apa bu ya engkau bipan lah pakein keistimewaan pakein dari emas ya nai pakein songkok mahkota dari emas beun nak si asalawat julus si asalawat qiyam arwa beun hadirin cakancana beun tong setong kapibi Rasulullah pas ngocak saborah hajedeh terima iya cung maka di ketika beun noro asalawat nak engkau kuburan si ekepe sampai remuk tang tolang rona pas buka nih sekoni tang tolang si ancur atampe pole kasoon nak iya si asal langkok yenumin nana yang mendidih sateko yenumin keratindeng lah nak kelu keng tade keratindeng di mingkasagi kelu kan empian joning keradeng-deng pun ki engkok nak di ketika beun mau solawat engkok pas iparingin sepura kapi engkok kasoon ka beun nak nikah bajingan pemabuk tuh kerapin ring bini satu kali bersolawat hadir di majlisan nikah pas ring sepone sabora apa boleh panjenengan kojon sabulan sanapa kali darul muttaqin nika bu pas empian noro solawat empian ya aturakin dek ka orang sepon nah sipun subung umur sobung orang sepon panjenengan sepeleman kade bangga bunga endi nak foto engak panjenengan maka jeka aja make kasobu ki lebih kaso tukang bokol nih kambian bu mun empian kan nguncur cekak bah abah mun nih kambian boleh tukang jidul dedek aduh beri si ngebit edor jendor beri si selu pokon pon nyontolong sahibul hajah tukang pokol jidur palain deurna pabek ngombuh karena lakon lebih berkeretan berkata apa lebih rezeki ya pon Allahumma sholli ala Muhammad bu kuburan lok celokan bu gelek seadada ambian gelek karo sambil celok kuburan ambian bu sehari semalam kuburan lok celokan 5 kali bu duh karena nanti sendi bini sendi anak karena nanti saya mati ya tahun yang cepon Habib gelek di bini setong mikir nambah nanti si nomor 2
Ndik bini dua mi nanti setahun ning dan Habib. Bek-tebek na gele akhir nikah jawabannya segitiga siku segitiga siku katojuin bi panjenengan tikel tadi bukti nih Bu. Celokan pertama kuburan. Ya muslimin muslimat, ana baitul wahdah. Pamari kedayu. Sponsor pis-pis. Can kuburan, engkau tempat Roma dalam keadaan sendirian. Pokokon orang seneng kuburan nikah katibi. Fahmi faja'ala kamu nisan nyari tempat ben he orang kuburan si katibi. Napa tempat sejati teman sejati nikah bikiro atil Quran. Panjenengan mun lebur maca Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat bekal meringi panjenengan sikati bilen-bilen beda ekobu kuburan. Babinyak maca Quran Bu. Cekun nengo WA melolo Bu. Quran nah makin nyangar-nyang baca. Mun tak baca sekali Bu, empun palang pian ki. Kuburan siap menunggu panjenengan Bu yang dalam kesendirian. Panggilan kedua, ana baitul zulmah. Hei kaum muslimin muslimat, engkau tempat Roma yang gelap. Kuburan nikah gelap Bu, petang panawiruni maka terakna benih terain bi nyambi batri Bu. Pegek batri nambian dina maksana pawat pegek Bu. Capuk pertanyaan malaikat mungkar nakir cetotan letu bi sele Bu. Kalaban apa? Biqiyamil lail, kalaban tangi malam, asolat tahajud, asolat witir, asolat hajat, mun istiqomah, maka panjenengan kopurna sepeteng akan disinari dengan solat malam. Solat bagi maki jagajen, maki sokaso, datang 2 rakaat pun, tahu dua, assalamualaikum, gerabak, nah tak napa pun, mari solat 2 rakaat. Pon si kedua panggilan. Ya muslimin muslimat, ana baitut turab, engkau riyah tempat sekelilingin bi tanah, kanan kiri tanah, ada budih tanah, atas bebe tanah. Fahmilul firos, hereng muslimin ngibe alama ben. Napa laman Bu? Cek ngibe kasur biar, ngibe selimut, ngibe hambal, ire corem bian Bu. Napa laman bil amalis soleh. Panjenengan ngibe amal soleh. Lamun ngibe nikam bian tikel meskipun ekepek tanah atas bebe kanan kiri depan belakang, nikah akan lebar kalaban barokana amal-amal bagus. Sinomor 4, ana baitul afai. Engkau riyah tempat seedimah ekeleng-lengin kalaban binatang-binatang buas. Ya Allah, kuburan ni ka Bu. Benih olar si bedetunya karo Bu, saya yutus karo olar-olaran karo kan Bu. Olar. Oi, teku pimpian mengguno olar de benda karo teku sargem. Nongepon. Mun se kuburan karo Bu, olar ongbuan karo. Derem macaran nah. Fahmilut tiryak, maka kalah benteng-benteng jiban. Napa benteng untuk ngujah? Napa nyamanah hayawan-hayawan buas? Bikiro ati bismillah, pabinya maca bismillah. Coba ambil ntar bening. Bismillah, bismillah. Ambian beri bismillah. Apa? Innalillah. Terakhir, nomor 5, ana baitus soal mungkarun wa nakirun. Engkau riyah dan kuburan adalah tempat pertanyaan mungkar benar nakir. Maka ada remah tero amanah bikiro ati la ilaha illallah. Orang seistiqomah maus lafat la ilaha illallah 100 kali pun areh, maka len bilen san pun kiamat akan bersinar seperti bulan
purnama. Bu nikah gula ngucak kampian. Arab nampian kira-kira anak nampian ben gula bak bisa enggak ampian? Pertanyaan Bu. Muntro pada bimpian teti orang sesoleh soleha maka putra-putrin ajunan mulai semakin tekan ke pendidikan pun Bu, lebih pendidikan agama. Karena kalau ben anak sesoleh panjenengan make belenger apa ambu sumpaman tadi orang tak ejab bekal pasalamat kalau ben soleh nah beda setong cerita terakhir nih Bu. Beda orang endi anak maling Bu. Anak ni pamuntuk ngabala ka kiai mamuntuk anak abdinah patoro abungkol ngakan tan panjenengan. Tak erem teritan. Si kiai endi anak setong bini, kiai binyai sepo pun Bu. Sepo kiai binyai pas ngocak ning ayu engkau bibeen lah sepo setia. Ya anan lah tibesa, ayu nyari aki bekal. Nyari aki kan panakan apa nyari aki poi kompoi ria. Iyalah bah. Nyari aki lah kan panakan dek seje. Kompoi lap helap kapi dari keturunan kiai kan benyan ngani kalap helap gua pas de remah tina cankok lah etiliti te santren bi kiai pas bede setong santri se alem setok atunduk genteng teroca cong dena aja beandring di mana kak disa abtina putra nama aleng keng tu kiai aku keng pinter oh iyalah kabala de sate ko nemu mantok di dari kadim makain toba santri tibi gontong alim tawaddu nyaman ni katiman tobon bah lu keng anan maling aduh Bu masa gula pas abisan na maling kain toba bah iya pan maling anak andre bidabid bode pontuk mulai kini saing genteti anak soleh anak si alim penter gontong Bomun pian pun ngak nikah gula norok buntin pian pak. Pon ipakabin totor lekasa si abah pas mate ongku wafat. Langsung pesantren nikah ganti aki pengasunah anaan maling si alim nikah. Bit abid beda orang dateng karena orang nikah tatanggenah ngundang abanah abah pun mate pakon ganti aki kiai semantok. Assalamualaikum kiai. Abdinah dimin ngundang kiai bulan kak dinto semakin kiai wafat nyon tolong bekel ajunan keng beda permintaan masyarakat kak dinto abana ajunan juga pakon undang kak dinto dor jan tuh tang pak maling kana apa sih pidato derem engki cek pon ki pon paleman entar kabapan tengah malam assalamualaikum waalaikumsalam nak arapa mak malam kama bapak Bu jan Aboh, bapak tanya kijeren nak benak, ngicok cek lakon bapak ngicok nak. Utikel dan tak sampai kulak kubi dan gula. Sini kah? Kulak ku datang, pon totor lekas tanya ki. Dari kak Adim apa? Boh, maki tanya aki cong. Engkau kan cet maling mulai ki ngude nak. Sampai sate pakun maling panjenengan bah. Iya pakun maling. Baten gula. Pakon ngundang panjenengan di masyarakat. Aduh, cek laki cong. Enjo por kelap kok enjo nak. Engkau maling kok nak. Nyon nabah, nyon tolong demi gula. Enjo. Tikal gula neng ada empian neng budin gula. Ongkuan mun ngaji. Mun neng ada engkau neng budi ya kok lah. Ngangkui apa? Gamisan bah. Mun di jakit bah. Jakit. Jalan neng budin anak ki. Lah sana pamiter. Oleh pertengahan mak beda ajem bini terkeleteran karakter maling keluar boleh ajem ria kalak potel era kok sabek neng eja kita senikah napa ba enjo nak do apa ajalan terus napa qala al badru tu pakrapa gemprang ngapunten hadirin ceramah agama pertama siang al ustad Ahmad sombangan lagi ceramah mare totor lekas karena pun malam pas mare ngak nikah ceramah kedua al ustad orang sepona Pak Ahmad senika nukumik pun ki
Ya Allah, si canpon mata ale maanan sering sepun wak ngepek kitab wak ikirin arwah ajam segala kalau bu sungguhin kitab can lah bu. Ya Allah, pas badai seusul. Assalamualaikum kiai, tak manabi pidato panjenengan. Beda remah main tebak-tebakan pertanyaan bayi. Oh iyalah, mun pertanyaan laki dua bini setong. Keng persalahan nak itu kiai. Si atanya pun saya jawab tak oleh bentah main wibuyan marah rasa laki. Engki kiai iyalah. Pertanyaan pertama, hah? Siapa lagi? Hah? Hah? Jawab dikit. Hah? Mari pun, sering tak betah. Pertanyaan kedua, hah? Hah? Dan kiai, ya, bini pas, apa sih tanyakin sering tak bentar. Si bini an ngabus keada, sering beda ada, ngenali pemuka bertelur ah. Hah, kiai. Hah? Iku ki. Yang terakhir telur. Sia. Iku keluar aja mah. Ya Allah, beli ongku. Bana kiai ria. Saya begitu telur alon cak bisa keluar aja. Ya Allah, nyabis kapi teretan. Sadarul muttaqin nyabis kapi. Posak si kanan, posak si kiri teretan. Mole cong tuni mole maju cong tak ngesak posak lah na engki tereba tuli dingin ngocak cong engkok mun ngaria cora ambu teti maling ngajam kona aja ongkuan bah iya kok cong ajak melolo kok lah cong alhamdulillah enten gula beda saya tanyakin apa cong empian oleh ka ajam gelak karo bang bah engkau kan beda budin baan gelak nak beda anjam berselimber kok sekalian sering kondi teori nah tuh nyelang panjenengan bah iya sering tang laku cenah kepe bingko ternyata bi jemaah bani sungguhin kitab rona nikah terus oleh hidayah ambu teti maling biberkati anak seso soleh panjenengan bu karuan pun teti orang sesoleh soleh hasamangkin awas jegeh putra putrin ajunan tertetiakin anak solihin solihat muti'in muti'at ilallah wa rasulih panjenengan akan terangkat derajatnya biberkati istighfari waladihi wa du'ai waladihi kalaban barokana istighfar pangapuran anak bentuana anak mun orang nikapon di anak soleh neng etunya hatta sampai ke kuburan insya Allah diin selamat ontong jember ngereng terakhir tua akih Pak Abdurrahim si ampun kak dito tepak struk makin tereparnya tuli beres bi Allah ajunan sateja si hadir baik sebede tas pentas sebede bebe terus saya pasti hadir bi Allah kan niat ka angkuy ibadah de ka Allah amin al-fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Iya kan Abu Dayak misalnya. Sekadin toh wana pasiator akibatan kaulah muka-muka asar hidayah tepon Allah orang ben lebinah batan kaulah nyon sabora ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.